बसटा बर्तमान छाड़ा बर्तमान आम जगह देखा बजार भितर দুটো শ্রীভূমি লেকটাউন সামনে নামিয়ে দেবে তো লেকটাউন সামনে নামিয়ে দেবে তো আমরা বস ওহ্লাই পড়ছি বর্তমান লেকটাউন बर्तमान आम बर्तमान इलेक्ट्रॉन बसटा पछपटे देखिए आपण मैंने बर्तमान आम जाऊ ऑटो धरबू ऑटो धरिकी से इलेक्ट्रॉन श्रीभूमि की जीवु কোনটা যাবে কোনটা যাবে শ্রীভূমি শ্রীভূমি উল্টো টাকা যাবে না উল্টো টাকা না ঘড়ি ঘড়ি দোকানে ঘড়ি হ্যাঁ বিয়া 20 টাকা করে 15 টাকা কিলো এখন আজকে 20 টাকা 10 পর্যন্ত শ্রীভূমি সামনে যাবে তো কাছাকাছি হ্যাঁ কাছাকাছি ওখানে হেঁটে যেতে হবে হ্যাঁ হেঁটে যাবো অবশ্যই আপনারা দেখিপারে অটোরে আমি বসে অটো বসলে আমি খুঁজে যাবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ হবে আপনি চলুন ঠিক আছে আপনার না না বলে নেবেন তো হ্যাঁ নিয়ে নিন বর্তমানে আমি আসছি ওহ্লাই পাইলাম অটোর আছে শ্রীভূমি সামনাকু আসছি দেখি করতে হবে दादा एंट्री कोनटा चलो आपको देखा आपण मैंने तो पढ़ी पार थे कि पढ़ी आपको कहते श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब एम देखिपारे ये माँ झी आज पूजा पेंडाल बुलाई आस आपण मैंने भी देखिपारे आपण मैंने भिड़ देखिपारे देखिपारे तो भिड़ अच्छे भिडियो आमको अटकई देते तापर आप देखा ଆପଣ ଦେଖତେ ରହି ରହିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଦେଖିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚলে ଏସେছি ଦେଖିପାରୁଥିବେ टाइटल नाम बुर्ज खलीफा टाइटल नाम है बुर्ज खलीफा हाँ